Magandang hapon mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog. For this video mga idol ay magrolyo ako ng alambre. Ang gamit kong rolyoan mga idol ay machine automatic mga idol. Ito po yung ginagamit sa mga poultry farm mga idol. Yung paitlogan ng mga manok. Oras natin mga idol ay alauna, media ng hapon. Samahan nyo ko mga idol. Let's go. Nasubuko na lamang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Kasama mo sa balita si Radyoman Joyce Abra.
mas kusog pa sa ilang duda. Mataghagit nga mo abot akong daw atong nga leksyon, kayang kinabuhi usa kagubad na ang kusog na asa determinasyon. Yo! Kung mapildi ka, ayaw ka bala ka, kayang kapakyasan, dili ka tapusan. Bangon laban, ayaw kahadlok, kay ang tinuod nga kusog na asa sulod. Bisan pila ka beses ka mapukan, importante mo bangon ka gihapon, kayang bida sa imong istorya. Ikaw ra yun, wala na ilaing pa. Pagsulay sa kinabuhi, akong atubangon, bisan pa og lisod, di ko mapildi karon, kusog sa tughan, akong sandigan, paglaom ug gugma, akong kapitan. Pagsulay sa kinabuhi, di ko mahadlok, matag kapagiyasan, akong tunan ug tukion, kaysa katapusan, mosidlak ra gihapon, ang adlaw sa akong damgo ug tingguha. Kinabuhi, puno sa pagsulay, pero padayon gihapon, di kaya ra nato. Sa kinabuhi, dagan pagsulay, usahay kapoy na murag di na kaya. Mga problema sige gabot, murag bagyo nga walay hunong. Pero sa kasing-kasing na ay kahayag, paglahom nga di gud mawala. Bisan kapila pa mapildi, mubarog gihapon, di mo suko dali. Bisan og lisod, bisan og sakit, paglaom sa dughan di gud mapalong. Tulang gyud sa kaugalingon, kay naarag gyud ang tamang panahon. Padayon lang, ayaw pag-undang, bisan unsa pang imong masugatan, kaya ra naliko ng dughan, ugma mo sidlak masayag pa ang adlaw. Padayon lang, ayaw kabalaka, ang Ginoo nara pirmi nagbantay nimo, sa matag lakang di ka maginusara. Padayon lang, padayon lang, padayon lang. Bisan unsa pa, padayon lang, kaya ra nga. Nay mga tawo nga mosaway, napud uban nga mo biyara, pero ang tinuod nga kusog naragyud sa imong kaugalingon. Ayaw kahadlok sa kapakyasan, kay leksyon ra na sa dalan. Matagagit nga imong magian, mas magpabaskog sa imong kasingkan.